ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இயேசப்பா. எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த பரிசுத்த இடத்தில் ஆண்டவரே நிற்கிறதுக்கு கொடுத்த கிருபைக்காக ஆண்டவரே, உங்களோட ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் ஆண்டவரே 2 வாக்கு பேசும்படியும் எனக்கு கொடுத்த கிருபைக்காக கொடாடி கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இயேசப்பா. நீயே பேச வேண்டும் அப்பா, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆண்டவரே. ஆமென். இங்கே வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொருத்தருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தினால் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? எனக்கு தமிழும் நல்லா ப்ராப்பராக தெரியாது, மலையாளமும் ப்ராப்பராக தெரியாது. அதனால் தமிழ் பேசுகிறதுக்கு தப்பு வந்திருந்தால் மன்னிச்சிடுங்க. Psalms 91 முதல் வசனம் நான் படிக்கிறேன். டர்ன் வைஸை படிக்கலாம். Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty. ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಶರಣನು, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು, ನಾನು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು. He will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly diseases. ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸುವನು, ಆತನ ಪಕ್ಕಗಳ ಮರೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿ. ಆತನ ಸತ್ಯತೆಯೇ ನಿನಗೆ ಗೇಡ್ಯವೂ ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದೆ. You need not fear in dangers at night or sudden attacks during the day. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿಪತ್ತಿಗೂ ಹಾನಿಕರವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೇಡಿಗೂ ಅಂಜ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. 1,000 may fall dead beside you, 10,000 all around you, but you will not be harmed. ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆ ಉಂಟೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವೆ ಅಷ್ಟೇ. You will look and see how the wicked are punished. You have made the Lord your defender, the Most High your protector. ಯಾವ ಕೇಡು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸದು, ಉಪದ್ರವವು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಬಾರದು. God put his angels in charge of you to protect you wherever you go. You will trample down lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. Then they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. Last ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತೇನೆ. ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅವನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವೆನು, ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವೆನು. இதில் 16 வசனங்கள் இருக்கு. ಇದರಲ್ಲಿ 16 ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ஆனால் நான் அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் சொல்லதுக்கு விரும்பதில்லை. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. அதில் 13வது வசனம் பாருங்க. 13ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. ஆமென். கர்த்தர் சொல்லியிருக்க, ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, You will trample down lions and snakes, snakes-ന്റെ മേലെയും ಸರ್ಪಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪಾಂಬಿನ ಮೇಲೆயும் ವಿಷದ ಆವಿನ ಮೇಲೆಯೂ ನೀವು ತುಣಿದು ನಡೀತೀರಿ. ஆனால் நம்ம நினைக்கிறோம், நம்ம எங்கள் காட்டில் போகிற சிங்கத்தின் வாயில் இல்லை, நம்ம எப்போதும் பாம்பின் மேலும் போதில்லை. இங்கே கொஞ்சம் பாம்பெல்லாம் பார்க்குது, ஆனால் கர்த்தர் அங்கே கீரியை விட்டுட்டேன். இப்போ பாம்பு பார்க்கೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂಗುಸಿಯೂ ಜಾಸ್ತಿಯೂ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ஆனால் கர்த்தர் இங்கே சொல்லியிருக்கிறது, அப்படிப்பட்ட சிங்கத்தையும் ಆ ರೀತಿ ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆಯೂ விஷமுள்ள பாம்பினே அல்ல, ವಿಷವಿರುವಂಥ ಹಾವಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ நம்மட சுற்று இருக்கிற ஜனங்கள், ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂಥ ಜನಗಳು ಸಿಂಹத்தை போல ಗರ್ಜಿക്കുന്ന ஜனங்கள் இருக்கு. ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ விஷமுள்ள வார்த்தைகள் இருக்கின்றவர் இருக்கு. ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷವಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳಿರುವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ நம்ம கடந்து நம்ம ரட்சப்பட்டு நம்ம முன்னாடி போவதற்கு கர்த்தர் உதவி செய்யுது. ನಾವು ಅವರನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ದಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. சரிதானே? ಆಮೆನ್. அப்புறம் ನಂತರ God says 14ನೇ ವಚನ 14ನೇ ವಾಕ್ಯ,
ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ சொல்லியிருக்கேன் God says I will save those who love me. ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೋ ಆಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. கர்த்தர் இது சொல்லல. ಕರ್ತನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ நீங்க ஞானஸ்நானம் எடுத்துட்டு வாங்க நாங்க உங்களை காப்பாற்றுவேன். ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ತಕೊಂಬನ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚರ್ಚಿಲ್ வந்து ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡು ನಾನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ சொல்லல. ಡೈಲಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಆಗ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ரொம்ப காணிக்கை கொடுங்க நான் உங்களை காப்பாற்றுவேன்னு சொல்லல. ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು என்னிடத்தை அன்பு கூறுங்களோ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೋ ಅವரை ನಾನು ಸೇವ್ பண்ணுவேன், ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸೇವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲಾಡೋ ಇದು சொல்லி இந்த வார்த்தையாக்கு லவ் ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಾತುಗಳೇ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. அன்பில்லாத ஒண்ணுமே ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. இயேசுவே மட்டுமல்ல, ಯೇಸುವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ அவருடைய எல்லா கிரியேஷனும் ಆತನ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳು நம்ம நேசிக்க வேண்டும், ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. நம்ம குடும்பத்தை மட்டுமல்ல, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ நம்ம சொந்தக்காரையும் ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದವರನ್ನು ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಲವரையும் ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು நம்ம ஒரே போல நேசிக்க வேண்டும், ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. இயேசுதான் சொல்லியிருக்கு, ಯೇಸು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. முன்னாடி இருக்கின்றவரை நேசிக்காத காணாத என்ன நேசிக்குன்னு சொன்னா அதில் என்ன உண்மை இருக்குது? ಮುಂದೆ ಇರುವ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿ? சரிதானா? காணாதவர மனுஷர் ஆனாலும் ಕಾಣದೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ರು நம்மளை நேசிக்கன்னு சொன்னா அது நமக்கு சொல்ல முடியாது. ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. அடுத்த வாக்கியம் 11ஆம் வாக்கியம் 15ನೇ ವಾಕ್ಯ 11. ஆமேன். நம்ம எங்கே போனாலும் கர்த்தர் தூதர்களை வச்சு நம்மளை காப்பாற்றுவார், ದೇವರು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. அதுக்கு இது என்ற லாஸ்ட் வாக்கியம் நான் ஜாஸ்தி பேசுதில்லை, இதுக்கு ஒரு சின்ன சாட்சி சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. நாங்கள் பஞ்சாபில் நின்று பெங்களூರು வருவாங்க, ನಾನು ಪಂಜಾಬಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ நாங்கள் ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಅಮೃತ್ಸರಿಯಿಂದ வர வேண்டிய ಟ್ರೈನ್, ಅಮೃತ್ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಟ್ರೈನು. ஆனால் அன்னைக்கு அந்த ಟ್ರೈನ್ ಬಿಡಲ್ಲ, அங்கே ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ഞങ്ങളെ விட வந்தவருக்கு ಟಿಕೆಟ್ கொடுத்து ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டு காசு வாங்கிடுங்க, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. நீங்கள் அடுத்த ಟ್ರೈನಿல் ಟಿಕೆಟ್ எடுத்து கிளம்பிட்டேன். ನಂತರದ ಟ್ರೈನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಹೋಗಿದ್ದೆ. அப்படி டெல்லிக்கு இருந்த டைமில் ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஒரு நைட் ஆனப்போ ட்ரெயின் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ನೈಟ್ ಆದಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ഞങ്ങളೇನೋ ಟ್ರೈನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ பண்ணினேன்னு நினச்சேன். ನಾವು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ஆனால் எவ்வளவோ மணிக்கூர் விடலை, ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳು ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. அதுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சது, ಅದರ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು அங்கே முன்னாடி எங்கேயோ எலக்ட்ரிக் ಲೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದது. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಅದனால ಟ್ರೈನ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಟ್ರೈನ್ ಬಿಟ್ಟದು, ತುಂಬ ತಡವಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ஆனால் நாங்கள் டெல்லியில் எத்துந்த டைமில் ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪುವಾಗ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದ ಟ್ರೈನು ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಟ್ರೈನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು, ಅದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ನನಗೆ என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது, ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 2007ರಲ್ಲಿ பிள்ளைங்களும் அவ்வளவு வளரல, ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. நாங்கள் என்ன பண்ணினேன், ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಲಗೇಜ್ ಕೊಂಡು ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮಿல் வச்சுட்டு ಲಗೇಜ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು என் பெரிய பையனை அங்கே உட்கார வச்சுட்டேன். ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದೆ. சின்னவனையும் கூப்பிட்டு ಚಿಕ್ಕವನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು என்கொயரியில் போயிட்டேன். ಎಂಕ್ವೈರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. உங்களுக்கு ரொம்ப யாத்திரை செய்தவர்க்கெல்லாம் தெரியும் ಡೆಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ எவ்வளவு பிஸியான ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆಲ್ಲಿಯು ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ஆனால் நாங்கள் 2 பேரும் போகுந்த டைமில் ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೋಗುವಾಗ எங்களை ಕ್ರಾಸ್ பண்ணி ஒரு மனுஷன் வந்தேன். ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹೋದ್ರು. கேட்டால் என்ன ப்ராಬ್ளம், ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ, அவருக்கு எப்படி தெரியும் எங்களுக்கு ப்ராಬ್ளம் இருக்குன்னு. ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ வாங்க உங்களுக்கு ಟಿಕೆಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಕರೇನು, ಬನ್ನಿ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ഞങ്ങൾ ഒന്നും നിനക്കെല്ലാം പിന്നാടി പോയിട്ടെ, ಅವರ ಏನು ನೆನೆಸದ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ.
ಅದು ಔಟ್ಸೈடில் பிளாக்ல டிக்கெட்டு கொடுக்குது. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. எனக்கு தெரியாது அப்படி எங்க டிக்கெட் கிடைக்குதுன்னு. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. நாங்கள் எடுத்த டிக்கெட்டும் கொடுத்து 3000 ருபீஸும் கொடுத்துட்டேன். ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಕಲಿದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾಳೆ ಕಾலையில் வாங்க, ಮುಂಚಾನೆ ಬನ್ರಿ, டிக்கெட்டு கொடுக்குறேன்னு ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. நாங்கள் ரிக்ஷா எடுத்து அப்படி அங்கே ஒரு ரூமில் நாங்கள் நைட்டு ஸ்டே பண்ணிட்டேன். ನಾವಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟೇ ಆದೆ. ஆனால் நாங்கள் 3 பேரும் நைட்டில் தூங்கவே இல்லை. ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 3 ಜನನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ கிடைக்குவோ என்னதோ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತೇಳಿ. ಕಾலையில் ಮುಂಚಾನೆ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತೂಕಿ ರಿಕ್ಷಾ எடுத்து ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ எடுத்து ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ಷಾ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡು நாங்கள் டிக்கெட்டுக்கு வந்துட்டேன். ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. அவர் டிக்கெட்டு கொடுத்தேன். ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡೆ. ஆனால் பெங்களூருக்கல்ல, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗಲ್ಲ, ಚೆನ್ನೈಗೆ. அவர் என்ன சொன்னேன், ಏನು ಹೇಳಿ, சென்னையில் போங்க, ಚೆನ್ನೈಲಿ ಹೋಗಿರಿ, அங்கேருந்து ಅಲ್ಲಿಂದ டிக்கெட் கிடைக்கும், ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. சென்னை நான் ஒரு டைமாவது ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்தது. ಒಂದು ಚೆನ್ನೈದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ದು. மக்கள் அதுவும் பார்க்கல, ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. என்ன பண்ண முடியும், சரி பார்க்கலாம், ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. அந்த நினச்சி அங்கேருந்து சென்னைக்கு விட்டுட்டேன். ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ತಲುಪಿದೆ. சென்னை போன டைமில் அங்கே ஒரு முஸ்லீம் பையன் ட்ரெயினில் கிடச்சிட்டேன். ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಆ பையன் சொன்னேன், ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, இந்த ட்ரெயின் எங்கே நிற்குதோ, ಈ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೋ, ಚೆನ್ನೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ல ನಂತರದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ அந்த ட்ரெயின் நிக்குது, ಆ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ, நீங்கள் அதில் கேளுங்க, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಿರಿ. சொன்ன பிரகாரம் நாங்கள் அங்கே நிறுத்தியும் அடுத்த ட்ராக்ல ಬೃಂದಾವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಿಂತಿದೆ. ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಿಂತಿತ್ತು. ಅವರು சொல்லிட்டால எங்களுக்கு தெரியாது, ಅವರು ಹೇಳದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ அங்கே இறங்குவாங்க. அந்த பையன் சொன்னேன், ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಟಿಕೆಟ್ எடுக்காதுங்க, ಟಿಕೆಟ್ ತಕೋಬೇಡ್ರಿ, நீங்கள் ஏறுங்க, இப்போ ಟ್ರೈನ್ விட்டுடும், ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ, ಟೀಚರ್ வரும்போ ಟೀಚರ್ ಬರುವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ எடுத்துருங்க, ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಕಾಸನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ கொடுக்க வேண்டும், ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. சரின்னு சொன்னேன். அந்த பையன் கூட ஹெல்ப் பண்ணிட்டேன். ಆ ಹುಡುಗನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕೇರಿಟ್ಟೆ, ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟೆ. ಟ್ರೈನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು. TTR பார்த்து இருக்கிறேன், TTR வரவே இல்லை. TTR ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ எடுக்கல, ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. லாஸ்ட் அங்கே இருக்கு சொன்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் தான் பெங்களூரு. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಅಯ್ಯೋ TTR வர ಟಿಕೆಟ್ எடுக்கல, TTR ಬಂದಿಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ಕುವೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಫೈನ್ ಅಡக்குವೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 2 ಆಂಬಿಳ್ಳೆಗಳು, 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಶ್ಚನ್ பண்ணுவಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, என்ன செய்யலாம், ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. பெங்களூர் வந்துட்டேன். ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, எங்களை கீழே இறங்கி லக்கேஜ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன், ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟೆ. அதே டைமில் ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ டெல்லியில் எப்படி ஒரு மனுஷன் வந்தோ, ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ್ ಬಂದನೋ அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் வந்துட்டு ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಬಂದು வெளியே போனோமா, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಬನ್ರಿ என்ன சொல்லிட்டு ಅವರೇ ಲಗೇಜ್ எடுத்துட்டு போயிட்டேன். ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತಕೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಹೋದ್ರು, ನಾವು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿல், ಅವ್ರದ್ದು ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅನ್ನು ಮೊದಲು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು எப்போல்லாம் போகுமோ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನ, ನಾನು அப்படி ஒரு கூலி இருக்கா, ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿಕನಿದ್ದಾನ, ಕೂಲಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೂಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, கிடைக்கவே ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ. அப்ப எங்கேன்னு வந்து ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು, அவர் என்ன பண்ண, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ஏதோ வழியில் ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಕೊಂಡು போய் ನಂಗಳ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತಕೊಂಡೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ எப்படி தெரியும், ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, எங்கள் கையில் ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ ವഴி போக முடியாது, ಹೊರಗಡೆ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೇ ಇವರ ಬಿಡಬೇಕು, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದಲೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಇದು ಕರ್ತನ ದೂತರು ತಾನೇ ಬಿಟ್ಟದು, ಕರ್ತನ ದೂತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅನ್ನು என் உள்ளத்தில் இயேசு இருக்கு. ಆವತ್ತು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದನು. ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ இருக்கும் ಟೈಮಿல், ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ஒரு 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು
இயேசுவே தெரிஞ்சிருக்கிறேன். ನಾನು 6 ವರ್ಷ ಯೇಸುವನ್ನು ಕುರಿತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ஆனா எல்லாம் தெரியாது. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அவர் ಅದ್ಭುತங்கள் தெரியாது. ಅವರ ಅದ್ಭುತಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. என்ன செய்யுவனா என்று தெரியாது. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனா கேக்குதெல்லாம் கொடுப்பேன். ಕೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು மட்டும்தான் தெரியும். ಅದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. இயேசுவை நேசிக்கிறதுனால, ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ ஒவ்வொரு பிளேஸிலும் ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ தூதர்களை வச்சு ದೂತರನ್ನಿಟ್ಟು எங்களை 3 பேரையும் காப்பாற்றினேன். ನಮ್ಮನ್ನು 3ರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರು. அதுதான் கர்த்தரை நேசிக்கணும். உள்ளத்தில் வச்சு உண்மையா நேசிங்க. ದೇವರನ್ನು ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರೆಂಬುದಾಗಿ. ಇನ್ನது செய்யதுக்கு வல்லவராய் இருக்கிறார். ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು.